तब मैं अपने लड़के लोग को डेली 2 लड़के लोग को यहाँ गेट पे डेली पर नाइट की ड्यूटी का पैसा देता था कि नाइट में आप रखवाली करो, उसका पैसा मैं दूंगा, डे में आप कुछ नहीं करोगे, नाइट में सिर्फ मैं कम से कम 15 से 20 दिन कंटिन्यू नाइट में लड़के लोग को डर की वजह से मैं नाइट में ही काम करवा रहा था, 2 लड़के को, बाकी सबको डे में कर रहे थे हम लोग। मुझे डाउट था, लेकिन अभी ये डाउट कम हुआ तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ते हैं, गलत होगा तो कभी भी होगा, और वही हुआ जो डर था। लोकप्रिय इतलो मदी उजो लागो म्हळ्यार इतले डेंजर आनी घरांचे तेका देखून आसा ही म्हाका दिसता हे जाय तरी मेन म्हळ्यार तेणी इतलोच हे करपाचो की मोदी हे हांगसर स्क्रॅप यार्ड दवरप न्हू अशेंच घरा मध्ये ते खंयचे तरी भायर व्हरपाचे हांगा हे आमकां स्क्रॅप यार्डच नाका त्याच्या पहिली पंचायतीची पळयल्ले आसा स्क्रॅपाचे बद्दल खूप चर्चा जाल्ली आसा कारण भायरचे पळय स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो की त्याचे प्रॉब्लेम जाता हे सगळ्यांक खबर आसा, सरकाराक खबर आसा आणि ते त्रास कोणाक जाता मागीर ते पोलीस डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेडीक इतले त्रास जाता की ते उजो आटोक्यार हाडून सामान्य लोकांक वाटोवपाक अशेंच आमचे हे अशा जाग्याचेर आशेवाडे म्हणटा त्या सरावंडींग एरिया तुमी आतां पळयत जाल्यार सगळे निसर्ग संपन्न आमचो हो बेतोडा गांव आणि ह्या बेतोडा गांवान आशेवाडा म्हणटा तो एक पयलीं हांगासर एक ग्रावंड आशिल्लो आनी गोरवां चलताली असो हो वाड्यार एक कोणी तरी एक मालकान जमीन विकून हांगा ही वेगळीच वस्ती तयार जाल्ली आसा पूण ती जरी जाली तरी आसतना त्या जाग्याचेर रावपी वस्ती आसतना त्या जाग्याचेर स्क्रॅप यार्ड जाल्ले आसा आनी ते बी इल्लेशे न्ही बारीक न्ही तर तुमकां फाटल्यान दिसता आसतलें आज जो 3 उजो पेटलेलो तो आज ही वरां म्हाका दिसता सादारण 11 जाले दिसता तरी आसतना ह्या त्याचे धुंवर जो पळय आसा तो चालूच आसा आमी ते जाग्याचेर आमी जरी लेट येयले तरी त्या जाग्यार वचून येयल्या आनी त्या मालकाक जरी तेजे स्क्रॅप जळ्ळें तेजे आमकां वायट दिसता पूण अशा जाग्याचेर तेजे स्क्रॅप घातलो म्हणून चड वायट दिसता तेव्हा म्हणटा आपलें लॉस जालें हांवें ताका म्हाजो प्रश्न आशिल्लो ताका तुजे पंचायती कडेन परमिशन आसा जावं ना म्हणपालो तुम्हारा गोवा का कचरा हम इकट्ठा करते म्हणपालो म्हणजे गोंयचो कचरो एकठांय करून आमचे बेतोडे पंचायती आनी बारीकशे अशा वाड्यार घालपाक कोणी परमिशन दिला की सरपंच आम्ही गेल्ले 8 दिसा पयलीं ग्रामसभा जाल्या त्या दिसा आमी विचारलेलें आनी तेंचेर तेन्ना तांकां तिडो केल्ली येदे व्हडले बिझनेस ते हांगासर करता म्हयन्यांतल्यान लाखोचो टर्नओव्हर आनी वर्साच्या करोडाचो टर्नओव्हर तेंचे कडल्यान हांगासर पळयत जाल्यार तुमकां कोणाकूय विजीट दीत जाल्यार कळटलें माझे मागणें आसा सीएमा कडेन गोंयच्या सीएमा कडेन कारण बीजेपीचो हांवूय जरी बीजेपीचो आसलो तरी हांव सीएमा कडेन मागणें करता हे अशा जाग्याचेर जे अड्डे आसा ते लोकांक गावचे खातीर त्रास जावचे पयलीं ते खंय काडचे कुशीक तांकां वेगळो जागो दिवचो कारण तेजे ज्यो अरेरावीची उतरां आयकली तेणे आमकां जर म्हणपाक तुमी कित्याक केल्या अशें तेजे परते उलोवप जालें तेजे वयल्यान दिसता फाल्यां सकाळीं हांगासर जर आमच्या बारीक गांवांत जर वायट दुर्घटना घडलेली जाल्यार तेजेर जबाबदार कोण आसला आमच्या पंचायतीक तर पडलेले ना वचत ते अड्डे दिश्टी पडटा तुमी केन्नाय कोणी जर फेरफटको मारी जाल्यार कितलेशेच अड्डे दिसता तशें चाफळवाडा म्हणटा ते अड्डे आसा मागीर बोंडबागार अड्डे आसा मागीर थंयसर फाटल्यान देवा फातरा कडेन फाटल्यान अड्डे आसा अशे अड्डे कितलेशेच जाल्ले आसा आनी ते परप्रांतीयांचे अड्डे चल्लेले आसा तेन्ना परप्रांतीय येवन हांगासर करोडाचो आनी लाखाचो बिझनेस करूंक शकता जाल्यार आमचे सरपंच पंच बारीक जो पळय गाडो घालता कोण जावं बारीक कोण वेवसाय एक बारीक दुकान घातलें जाल्यार ताका ट्रेड लायसन्स सोदता तुगेलें परमिशन पंचायतीचें सोदता आनी हांकां कोण पंचायत परमिशन दिता तुमचे येदे व्हडले वाड्याचे तुमचे पंचायतीचे एरियेन येदे व्हडले बिझनेस चलता जाल्यार तांकां तुमी एक्शन घेवंक शकना तांचो बारीक गाडो घातलो जाल्यार ताका थंयसर हजारांनी म्हयन्याचे 1000 इन्कम जावपाक कुस्तार जाता त्या जाग्याचेर करोडाचे इन्कम वाले स्क्रॅप यार्ड तुमी कशें चलयता हेचें आमकां उत्तर पंचायतीन दिवं जाय जाता तितले बेगीन दिवं जाय आनी हेजेर एक्शन घेवं जाय थँक्यू समाधान आमकां आशीवाडा बेतोड्या हांगा एका स्क्रॅपाक उजो लागला म्हणून कॉल येयले आमकां कॉल फायर कंट्रोल पंचायतान दिले आमी ताबडतोब गेले पळय तर हांगा लोक वस्ती जी आसा की सगळे कंजेस्टेड येवपाक खूब टायम लागलो बारीक वाट त्या कारणान आणि मागीर आमकां फोंड्यासून येयली गाडी प्लस मडगांवसून गाडी येयली आमी 3 फायर स्टेशनासून गाडी येवन आमी हांगा फायर कंट्रोल केल्लो आसा सध्या आमी अजुनूय चालू आसा आमी कंट्रोल करपाचें जेसीबी हाडलेली आसा आमकां इतकें सांगूंक की हांगा त्रास जाता येवपाक बारीक वाडांनी वस्ती खूब आसा हांगा त्या कारणान खूब त्रास जाले आमकां येवपाक आता सध्या अंडर कंट्रोल आसा फायर काम चालू आसा आणि हे व्हड्या गाडी आनी फुडें
कडेन हांगा काम चालू आसा. कितले पंप यूज केले? सध्या आमी 1,20,000 सुमार उदक यूज केल्लें आसा.